Let us offer a loud clap offerings to the Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Father God. Thank you, Lord, for today, oh God. Thank you so much, Father God, for the gift of life. And thank you for the word that we are going to receive this morning. I pray, Father, that all nga naadari karon, Lord God, sa congregation will really receive, will really claim their portion, Father God. And we will not go out, Lord, from this place empty, kundi dala-dala namo ang word na amo ang na-learn this morning. I pray that your word, oh God, this morning will not just inspire us, but will transform us, and we will apply it in our daily lives. Not just hearing Sunday after Sunday, oh God, ang imong word, but Lord, help us to apply your words sa among mga kinabuhi. Lord, we lift up to you our election tomorrow. Let your will be done, oh God, and give us wisdom kung kinsa ang mga deserve na butuhon, oh God, and let your will be done. We pray for protection. We pray for the teachers, mga volunteers na mag-serve tomorrow. Lord, give them strength, Lord, sa ilaha ugma, Father God. And Lord, we pray nga kanang Lord, peaceful election, and I pray nga kanang ang mga madaog, ang mga dili madaog, I pray nga madawat nila ang ilahang kung unsa ang imuhang will, oh God. And Lord, we also pray for our brothers and sisters who are sick right now. We declare healing in the name of Jesus. I apply your blood, and I pray that you will comfort them, oh God. I-visit nimo sila, Lord God. And Lord, I pray, Father, for your word. Use me as your mouthpiece. Lord, dili ni nako kaya kung wala ikaw. I need you, Holy Spirit. I need your anointing. Anoint this place, oh God, and I cancel familiarity. And I pray, good Father God, kanang naagyoy focus ang mga maminaw, oh God, na set aside kung unsa man ang mga kanang ilang struggle karon. But I pray, Father, that naa sila diri, Lord, naami diri, Lord, because we want to know more of you, Father. Lord, Holy Spirit, be with us, and all glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? Sige, manglingkod ta. Good morning, everyone. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mama. Kung ang inyong katapad ay isang mama, isang mother, pakiingon, good job for always doing well, no? Good job, okay? So last week, sige, hulaton sa nato na ang mga kids, mag-adto na sila sa ilahang sa children's, and they will also receive their portion, okay? So last week, we already celebrated Mother's Day there is a church. No? Kinsa ang mga mama na na-bless last Sunday? Amen. No? Kinsa ang gi-apply jud ang pag-guard your heart? No? Naingnan mo sa inyong anak, mama, guard your heart. No? So pag ingnon ganita sa atong anak nga guard your heart, ignon pud nato nga anak, guard your heart also. No? Dili mag-strong ang mama kung dili pud magpabadlong ang anak. Tama man? No? So, okay, today we want to acknowledge all the mothers nga naa diri karon, no? Pwede ba na akong hangyoon na motindog ang mga mama? Okay? Yan, and palakpakan nato ang mga mothers nga naa diri karon. Amen, no? Sige, salamat and happy Mother's Day. So karon man gyud ang ato ang Mother's Day, no, nag-advance lang ta last Sunday. So to every mother here today, whether you are a mom of mga bata pa, no, bago pa lang nanganak, no, naaday ko diri. Welcome, Jezebel, no, first time mother, no, first time ay na mag-celebrate of Mother's Day, no. So whether you are a mother of a grown adults or someone who has loved others like a mother, we see you,
We honor you, we appreciate you, and we thank God for your lives. Amen? Okay, by the way, I am Lover Lisa Acedo Bernardo, sa mga wala pa nakailas ako. And I am married to Pastor Jemar Bernardo, and we have two wonderful kids, a 10-year-old girl and a 5-year-old boy. No? And on behalf of Mommy Jane, Liehe, and Daddy Pichino, we welcome everyone to this Sunday celebration. No? Welcome to CCFI Polomolok. Okay, pwede man ako mabalaan kung natay mga friends, new friends karong buntaga. Okay? Pwede, yan, si Mami. No? Pwede ba na ako mangi mo tindog kadali? No? Yan. So welcome, no? Welcome to CCFI Polomolok Ante. Okay? Sige, how about dari wala? Ayaw lang mong kaulaw, no? Sige lang. Wala pa, unya pa sigurong hapon, okay? CCFI Church, let's welcome. 1, 2, 3, go! Welcome! No, welcome to CCFI Polomolok. Okay, so some of us, nag-adto dari karon na kanang full of kanang nalipay, no, and excited kay Mother's Day, no, excited kay after this mag-celebrate me sa ako ang mama, no, i-surprise ninyo inyong mama, and good job kay gipili ninyo na magsimba, no, kaysa sa unahon na magligo og dagat kay mag Mother's Day, no, so good job everyone, okay, and napoy nag-adto diri nga empty, no? Kanang naay mga ginadala sa kinabuhi. Okay? So, but in all of it, no, God meet us here. God give us strength and honors us, no? Especially the role of motherhood as something precious in His eyes. Hindi po madali, no? Magbisaya lang ko. Dili sayon ang maging mama. Tama man? No? Lalo na kung ikaw ay isang stay-at-home or full-time mother, dili jud siya dali makahilak, no? But ingon gani sa studies, no, naay ganang study ingon sa science confirm that being a mom is the hardest jobs out there. Tama? Sabi po sa studies na yung physical, yung mental, yung emotional demands placed on mothers who take care of their children full-time, no? Often exceed those of many paid professions. Ingon sa survey, mas stressful daw ang magstay sa balay kauban ang mga anak than going to work. Tama? Makarelate? Amen, no? Ingon sa expert, no, si Rick Hanson, ingon siya, 98% of other jobs are less stressful than being home alone with children all day. No? So karon kay uninterrupted man mi, na-feel dyan ako ang kakapoy, no? Kanang kapoy siya. Kapoy kung kapoy, pero dili pud mabayran ang kalipay pag makita nato ang ilahang mga development. Diba? Pag makita nato ang ilahang mga achievement, mawala ang tanan nga kakapoy. Amen man mga mama? No? So, kapoy yun siya, but by the grace of God, kaya. Oh, mga gwapa man gapon ng mga mami diri, no? Pag naa sa balay, di maitsura. Pero pag makagawas, no? Diba? Dili mabalaan nga, na-stress dahil sa mga anak, no? Ana lang jud na, by the grace of God, kaya nato. Amen. Okay, so today, let's take a look to a story of a woman whose journey to motherhood was marked by deep pain, persistent prayer, and powerful faith. And this story is all about the story of Hannah. Okay, so she was the mother of Prophet Samuel, one of the greatest men who ever lived. Samuel was just only a product of God, work of God, but also a product of a godly mother. Okay, so the title of our today's sharing is Year of Reconciliation, Restoration, and Renewal, Hannah's Faith, a portrait of a godly mother. So, let's define first
what is motherhood? Unsa day ang motherhood? Okay? So it is a kinship or a blood relation between an offspring and the mother. It is the state or experience of and raising a child. Yun sa kung magtanaw ta sa kay Tita no Miriam, no? Yun. Pero sa Bible, the biblical definition of motherhood goes beyond just bearing and raising children. It encompasses a sacred, nurturing role rooted in love, sacrifice, teaching, and spiritual guidance. So, ang motherhood is a calling. Calling ang pagiging mama, a divine role that reflects God's care, raises the next generation in truth, and honors God through love and faithfulness. So, our key text for this morning, makita nato siya sa 1 Samuel 1 verses 1 to 28. So, medyo taas-taas, no? Pero dili nato siya basahon. Magtan-aw ta og video para mas masabtan nato. Okay? Sige. In the days when Israel was led by judges, there lived a woman named Hannah in the town of Ramah. Hannah was known for her gentle spirit and unwavering devotion to the Lord. Hannah's heart was heavy with sorrow. Her home, shared with her loving husband Elkanah, was a place of warmth and kindness. But one longing remained unfulfilled. Despite Elkanah's deep affection for her, Hannah could not escape the pain of her barrenness. Her inability to bear children brought her both personal anguish and public shame. Hannah's grief was profound. Elkanah's other wife, Peninnah, had given him many children and often flaunted her fertility, mocking Hannah's childlessness. Peninnah's cruel taunts were a constant reminder of Hannah's unfulfilled desires, adding to her misery. Each year, Elkanah took his family to Shiloh to worship and sacrifice to the Lord at the temple. The journey was a time of great festivity and spiritual renewal for many, but for Hannah, it was bittersweet. The family traveled together, with Elkanah ensuring Hannah received a double portion of the sacrificial feast, a gesture of his love and hope to soothe her pain. Yet, the sight of Peninnah's children playing and Peninnah's continued taunting filled Hannah with a deep sense of isolation. One evening, Hannah entered the temple alone, her heart bursting with unspoken prayers. She knelt before the Lord, pouring out her soul with a desperation. Her lips moved silently as her tears flowed freely. Hannah's fervent prayer was so intense that Eli, the priest, mistook her for a drunken woman. He approached her, intending to reprimand her. Eli said, "How long will you go on being drunk? Put your wine away from you." "No, my lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord." And Eli replied, "Go in peace, and the God of Israel grant your petition that you have made to him." Hannah left the temple with a renewed spirit and a glimmer of hope. She trusted in the Lord's mercy and awaited his response with patience. In due time, the Lord remembered Hannah. She conceived and bore a son, naming him Samuel, which means heard by God, for she said, "I have asked for him from the Lord." The arrival of Samuel filled Hannah's heart with indescribable joy and gratitude. Her home was no longer filled with silent prayers and tears, but with the sweet sounds of a newborn's laughter. Hannah kept her vow to the Lord. When Samuel was weaned, she journeyed back to Shiloh with her husband Elkanah and their young son. She carried with her not just a beloved child, but also the fulfillment of her solemn promise. In the temple, she approached Eli, reminding him of their earlier encounter and presenting Samuel as a gift to the Lord. "For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him. Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord." With a heart full of devotion and gratitude, Hannah dedicated Samuel to the Lord's service. She left him in the care of Eli, confident that her son would grow up in the presence of the Lord, fulfilling a divine purpose.
Hannah's song became a powerful testimony of faith, resonating through the ages. Her faith and devotion brought her great joy and left a lasting legacy in the history of Israel. Her story is a reminder that sincere prayer and steadfast faith can lead to divine blessings and fulfillment beyond our greatest hopes. We will focus on three aspects of Hannah being a godly mother. 3 points lang no? A godly mother has a right heavenly relationship. A godly mother has a right husband relationship. And a godly mother has a right home relationship. Okay? So let's go to our first point. A godly mother has a right heavenly relationship. So kung makita nato sa video, no, Hannah was one of the two wives of Elkanah. Now, the other wife was Penina or Pinaina. No? Si Penina, daghan siyag anak. Pero wala sa Bible nakabutang dito kung pila ang iyang anak. Basta daghan siyag anak. Si Hannah, wala siya'y anak. No? So, pag ikaw manggo during their time sa ancient Israel, pag ikaw, babae, wala kay anak, it's degrading sa ilang culture and sa ilahang religious context. No? And ang bata, pag nakay anak, no, children were seen as a sign of honor and legacy and a religious belief. And barrenness is a sign of divine punishment or disfavor, even though that was not true. Dili na siya tinuod, pero yun ang kanilang paniniwala. No? So Hannah was mocked by Penina, and this caused Hannah deep emotional pain and shame. Okay? Na ako'y ko-disciple dati no, sa Jansan. Dugay sila gitagaan og anak, mga 4 years siguro to sila bago sila gitagaan og anak. And mag-share gid siya nung ma-hurt siya no, sa iyang mga relatives, sa iyang mga friends, and even sa churchmates. No. Ako mismo nakadungog ko, gignan siya, sige lang mog sweet-sweet, kay sweet manggod kayo to sila. No. Sige lang mog sweet-sweet, pero di mo kabalo maghimog bata. No? So kanang mga ingana god, kanang mga dili careful sa mga ginaingon, no? Kanang sakit na ingnon kag wala pa gyapon mo'y anak. Pila naman mo katuig kasal, no? Kabalo jud ba mo maghimo og bata? No? Kanang mga ingana, mga pangutana ba? Imong mga pinsan nga buntis na tanan, ikaw na lang ang wala pa, no? So mga anak god, and kanang mga ingana na mga conversation ba, it's kanang uneasy, no, na paminawa nato, no, sakit siya, tama man. Pero just imagine si Hannah. Si Hannah, kay wala lang siya, no, she was not mocked, not by her friend, no, she was mocked by not her friends, her relatives, but gimak siya sa other wife sa iyahang bana. No, iyahang karibal, no? Imagine kung unsa kasakit ang iyahang na feel. Kita gani, no, ako naka-experience man pud ko nga ginapangutan, wa pa may anak, no, kay dili man pud dayon may nagkaanak, no. Sakit siya. Pero no, unsa na lang kung ang imuhang karibal mag-torment, mag-ano sa imuha, magpalagot sa imo para ma-irritate ka. No, unsa kaya, no, torture kanang unsa kaya imuhang ma-feel. Okay? But no, kanang ingon sa si Penina, di ba, kept nakabutang sa kept sa video nido kept provoking her. Makita siya sa 1 Samuel 1 verses 6 to 7. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went year after year, no? Kada tuig, year after year, whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. No? Mag-aingon jud siguro si Hannah, Lord, prayer man na ako, Lord, no? Nganong didto nimo gihatag sa tao nga ingana iyang heart, no? Sakit ka nga ga-pray ka tapos didto gihatag sa uban. Di ba? Kinsang makarelate, no? Naga-pray ta, no? Naga-pray tag promotion.
tapos sa uban gihatag. Sakit, di ba? No, pero di ba si Hannah in her bitterness and sorrow, no? Kung mag-ingon tag bitterness, no, grabe jud ang iyang paghilak ba no kay Lord. Lord, ga-pray ko for how many times, no? Dugay na pila nakatuig, pero sa iya nimo gihatagan nimo siya anak, no? Tapos karibal pagyud nimo karibal pagyud niya, no, sa iyang other wife sa iyahang bana. But unsang gihimo ni Hannah, no? Hannah did not turn to anger to others. She turned to God. Prayer was not a formality for Hannah. It was the lifeline of her soul. Oh, ingon sa 1 Samuel 1 verse 10, and she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. No? Si Hannah kabalo siya asa siya moduol sa iyang problema, right to the Lord. Siguro kung si Hannah naadari karon, no? Mag-my day siguro dayon siya, no? Mag-note siguro dayon siya, or mag-post dayon sa FB para magpadungdungog sa nag-away sa iyaha, no? Makarelate, di ba? Ako, I am not exempted to that. Na one time na hurt ko, no? Nag-nose ko og inhale, exhale, and choose to forgive. Ana lang akong daghan na dayon og nag-assume na siya, so sila to, so erase na lang nako. No, kay ana ang atong ba, pag once na ma-hurt, dagan dayon ta sa Facebook, no? Mag-my day dayon ta para madunggan sa nag-away sa atua. Pero si Hannah asa siya nagduol? Nagduol siya kay Lord, dito siya naghila kay Lord, no? Wala siya nagpadungog-dungog kay Penina, no? Dito siya kay Lord. Hannah knew no one can heal her pain but the Lord. No? Si Hannah, no, kabalugid siya, walay lain na makaayo sa iya, even iyang husband, no? But si Lord lang jud. She was a woman of prayer. She was not only a woman of prayer, but she was a woman of persistence. No, wala lang siya nag-pray once, nga wala man gi-answer ni Lord, di ba? Ang nag-ingon ganito, year after year, wala gi-answer ni Lord, nag-quit na dayon siya, pat wala, no? Nagpadayon siya og pray, no? And she poured out her soul continually before the Lord. So Hannah teaches us that a godly woman brings her burdens to God, trusting Him with her deepest pain, no? So, ingon ani juday dapat ang atong himuon, no? Kung naatay mga hinanakit, no, naatay burden, no, dili ta kang kinsa-kinsa magduol. Yes, mo mag-share ta sa ato ang leader, but una magduol sa ata kay Lord. Amen? No? She was a woman of prayer, a woman of persistence, and a woman of promise. And because nag-weep siya bitterly, no? Nag-pray siya kay Lord, siya yang ingon, nag-vow siya kay Lord. If God would give her a son, she would dedicate him back to the Lord. Makita nato siya sa 1 Samuel 1 verse 11. Sige, basahon nato. 1, 2, 3, go. Then she made a vow and said, oh, and no razor shall come upon his head. So here si Hannah, no, wala siya nagpray na para lang sa iya ha. Lord, tagai kog anak, kay gusto gyud nako magkaanak, Lord, no, para mapakita nako nga naagi makaanak ko, Lord, no. Wala siya, but gusto niya, no, but si Hannah nagpray siya, no, naghimo siya og nagvow siya kay Lord, no, nga kung tagaan ko nimog anak, Lord, ibalik nako siya sa imo, i-dedicate nako siya sa imuha. No? And true enough, nung dumating si Samuel, no, she gave him back kay Lord. Gihatag niya balik kay Lord. So sa mga mothers na naadari karon, no, nga nag-carry og so many burdens, no, pressure sa family, sa work, sa society, and even sa ato ang mga sarili, no. Let just kanang like Hannah, na the most important relationship a mother can nurture is her relationship with God. Because when a mother prays, when she kneels before the Lord, pag magluhod ang mama sa Ginoo, she isn't just lifting up her worries. She's shaping the future of her children with every whispered prayer. Mo gito ingon ni Mami, no, sa LGS nga kanang product sila sa prayer sa ilang mama, no, nga grabe ka prayerful
prayerful ang ilang mama. So maupod na ang desire nako no, i-desire nato nga kita maging prayerful gyud ta nga mother, no, nga makita sa ato ang mga anak. Encouragement to all mothers, no, you don't have to be perfect. Dili nato kailangan maging perfect, but we must be prayerful. God hears, no? Kay di ba lalo na kita nga mga atong mga anak gagmay pa, no? Kanang bag-o lang gusto gyud nato perfect ta nga mother, no? Himuon nato ang tanan but nakalimutan mag-ampo. No? So dili nato kinahanglan na maging perfect, but we must be prayerful kay ang Ginoo nakadungog sa atong mga pag-ampo. No, whatever season you are in, whether you are praying for a child, raising one, or letting go of one, you are seen by God. Nakita ta ni Lord, no? We have different kanang struggles. Ang uban naga-struggle sa ilang anak. Ang uban pod naga-pray na magka-baby, no? Remember na nakita na tanan ni Lord. To those who are still waiting for the chance to become a mother or carry the pain of loss no nakuhaan, no? Please know that you are not forgotten. Your story matters and your heart is held by a God who sees every tear and hears every prayer. No, nadunggan ta ni Lord. No, mga mama, no, naatay mga struggles, nagita lang ang nakabalo, no? Ipag-pray lang yun na nato kay Lord. Kay si Lord, nakakita siya sa ato ang mga struggles, no? Madunggan niya ang atong mga prayers. Amen, no? Emotional ko kay I have a disciple na who are still waiting na magka-baby, no? Nga na iyang mga sharing sa kung ano, but no, remember that your story matters. Okay? So next point, sorry, mother, manggod ko ba? Okay. No, second point, a godly mother has a right husband relationship. It's hard for a wife to build a strong, loving relationship kung kumbaga wala kay relationship sa Ginoo. Lisod, no? When a woman walks closely with the Lord, it overflows kung paano niya mahalin ang iyang husband, kung paano siya mag-adjust, o kung paano suportahan ang iyang bana. And dili lang pud ni siya sa mga mother, no, but also all kanang sa mga husband pud, no, kung walay relationship sa Ginoo, lisod mag-love og tao, no? Di ba kung bag-o lang mo, uyab pa mo, sweet kaayo, no, honeymoon every day. No, bagong kasal, honeymoon every day. Pag mabala na gani ang mga batasan, no, moingon na dahil nga, Lord, gusto ko mo balik sa kung pagkadalaga na lang, no? Or iuli na lang tika sa inyong balay, no? No, so mo na ang mga ingana, God, kung wala tay relationship sa Ginoo, lisod mag-love. Okay? Di ba? Kay lahi man gud og attitude, mag-uban mo sa isa ka balay. So pag mag-uban mo na mag-adjust mo sa mga batasan, kung kung dili si Jesus ang center sa inyong marriage, naagyoy mo quit. No, naagyoy mo kanang muuli sa ilang mama, no, sa iyang parents, no? So Hannah's relationship with her husband was not perfect. Dili perfect ang relationship ni Hannah sa iyahang bana. She was married to a polygamist. No, si Elkanah naa siya duha ka asawa. No, the very fact that he is a polygamist, no, that indicates his imperfection. Dili good perfect si Elkanah. Ang polygamy was never God's original design. Dili na siya mao ang design ni Lord. Makita na siya sa Genesis 2. Ang ideal sa marriage is one man and one woman. Pero sa ilahang time, no, ang polygamy was culturally accepted in ancient times. No, pag polygamous man good, no, pag polygamy dili jud maiwasan nga naa-joy jealousy. Di ba? Naa-joy conflict sa family nga numan. Mag-inggit bisan pag maingon ang papa nga kanang pantay man ang akong pagtrato sa inyo ha. Dili jud maiwasan nga naa-joy magselos, no? So, and ang pagiging kanisya, di ba? Makita nato sa video nga si Hannah, yes, kabalo siya nga love siya ni Elkanah. No, secure siya sa love ni Elkanah. Pero pag
si Penina no magmak na sa iyaha, dira na ang iyahang insecurities no magsulod. Okay. So Elkanah and Hannah's relationship was not perfect, but nonetheless a good one. Nganong good one man nga polygamous man gani iyang bana, no? Elkanah was a worshiping man. He is a believing husband, no? Naga-worship siya, no? Nakita nato na siya sa 1 Samuel 1 verse 3. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice the Lord Almighty at Shiloh, where, no, unsa ni siya, Hophni and Phinehas, and 2 sons of Eli were priests of the Lord. Sabi sa verse, year after year, Elkanah went up from Ramah to Shiloh. So ang Ramah and Shiloh were part of Canaan. Okay? So, it will take Elkanah and his entire household, his 2 wives and his sons and daughters, a full day journey. Kay 20 to 25 kilometers man ang layo from Ramah to Shiloh. So, during Elkanah's time, Shiloh was the central place of worship of Israel. So, kung ano nato, no, si Elkanah, gidalag yun, siya yun mismo ang nagdala sa iyahang buong pamilya doon sa place of worship. Iyang ban. That is why no kita no ginato nga ang papa is the pastor of the family. Siya gyud ang mag-lead sa family. No? So kanang advice sa mga young professionals na marriageable na, marry the one who loves the Lord. Kay nga naman, you need spiritual headship. Kay kung ang ikaw lang ang nag-love kay Lord, no, dili na niya masabtan, mag-away pa mo. No? So mauna siya kanang ano gyud, butang yun nato sa tuang notes ba no, sa tuang journal no, nga godly husband jud siya, no, leader gyud, no, in love kay Lord. Mao jud nato ngin kanang in love kay Lord. Lord, dagay kog bana kanang in love sa imuha, no? Kanang naay pastor's heart. Okay? So, Elkanah, you shall, nganong kailangan man nga godly ang imuhang mabana, imong ipag-pray, you shall worship the Lord together with your husband. No? Kay isa lang mo og ano ba, faith, isa lang mo og vision. Kay kung ang imong bana, dili godly, no, nato sa barkada, no, giuna ang barkada bago ikaw. Pero kung ang imong bana same mo og vision, same mo og faith, pag mata niyo sa buntag, sabay mo mag-pray, sabay mo mag-worship kay Lord. Okay? So, and that's basic in every marriage. Mao jud na dapat, no? Sa isa ka mag-asawa, sabay gyud mag-worship kay Lord. And si Hannah, maingon jud nato nga, naagid siya kanang right gyud ang iyang relationship sa iyang husband ba? Kay nga naman, no, nag-submit siya. Bisan kabulo siya kung unsa iyang ma-experience while lakaw sila paadto sa Shiloh. 'Di ba? Unsa iyang ma-experience, 'di ba? Si Penina, 'di ba, kept provoking her. Ginakatawan siya kay wala siya anak, no? Baog siya. No, ingon ana kabalo siya, pero because love niya, no, daga-respect siya sa iyang bana, ni submit siya. Okay? So despite the division, Elkanah and Hannah stayed faithful in their devotion. So makita nato sa 1 Samuel 1:6-8, and her rival used to provoke her grievously, to irritate her, because the Lord had closed her womb, no? Kay part ni siya sa plano sa Ginoo. So it went year after year, as often as she went up to the house of the Lord. And okay, nadar ano, sige basahon nato. Asa na ta? Therefore Hannah wept and would not eat. And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? And why do you not eat? And why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons? No? So ano siya, no? What's good about the relationship is dili lang sabay sila mag-worship, but they shared love and feelings. No? Ano siya, Hannah, ngano naghilak man ka? No? Nganong, di ba? Kabalo, ikaw ba'y rason na naman? Kung ano pa, ikaw ba yung rason nga nung naghila ko? No? No? Nga nung dili man ka mukaon, sad na pud ka? No? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Mas importante ba sa imo ang 10 sons kaysa sa ako, ah?
no? So ang gihimo ni Elkanah, di ba? He tried to encourage Hannah, no? Nga okay lang, no? Ako sapat na, no? Pero di ba, anagay ko, si Hannah, secure man siya sa love ni Elkanah. Pero maano lang siya pag musulod na si Penina sa iyahang pananaw, no? 'Di ba? Kung ano, 'di ba? Si Elkanah wala man siya kabalog yun, dili man gyud siya ka-gets gyud sa na feel ni Hannah, no? Kung choleric nga asawa, kabalog ka ikaw ra bang rason ani, no? So but unsa ang gihimo ni Elkanah, no? Gi-encourage niya si Hannah even if wala niya na gets nganong nasad siya, no? So ginapasipay ni Elkanah nga love tika, no? Dili pa ba ko enough, no? Mas importante ba sa imo ang 10 sons kaysa sa ako, Di ba? Kung pwede man pod mag-ingon si Elkanah nga, hilom dara love oy, no? O ra kayo ka. Kung di ka magkaon, dili kinsa may magutman, no? Pwede man siya maging ana, di ba? But si Elkanah, he loved Hannah than Penina. Okay, nangutana gid siya, no? Kumbaga, kanang ano pud niya, concerned siya kay Hannah. So, Penina was just there to produce his inheritance. Kay common practice na dati sa ancient na Israel na kung wala gani, di ba, si Sarah, di ba, kung wala mo'y anak ang imuhang katabang, no, di ba, para ma-preserve ang family lineage, no? So his love was always with Hannah. Si Penina is for practicality lang, not passion. Okay? So, unsa ang evidence nga nung makaingon ta nga love ni Elkanah si Hannah, no? 1 Samuel 1 verses 4 to 5, on the day when Elkanah sacrificed, he would give portion of meat to Penina, portion lang, no, of Penina his wife, and to all her sons and his sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her though the Lord had closed her womb, no? Love jud ni Elkanah si Hannah, no? So in other version, pag mag-ingon tag double portion, it's a choice portion, di ba? Meaning, no, naagid siya special nga share. No, bisan pag si Penina daghan og anak, no, nahatagan ni Penina og anak, pero si Hannah naagyud siya special share. Okay? He was trying to comfort her and show his love to her even if she had no children. He felt the pain in her heart. Her inability to conceive did not change his affection, no? Wala nag-change ang iyang love, even wala sila'y anak, di ba? So makita nato kung unsa ka-faithful si Hannah sa iyahang husband. Nga naman, she remained respectful and did not allow bitterness to ruin her relationship with Elkanah. Kay kung dili faithful si Hannah, wala na biyaan na niya si Elkanah, di ba? Kita daw, di ba? Atong bana mangita og lain na unsa kayang mahitabo, no? Gera gyud, no? But di ba? Si Hannah asa siya nagadto kay Lord, no? Ginarespeto gyapon niya si Elkanah even if isa si Elkanah sa nakapakos nga na-hurt siya emotionally. Okay? Balisod ang ilang marriage situation. Okay? And si Penina pagyud gina-torment pagyud siya, no? Hannah did not reject him. She allowed to be a part of her emotional world. She did not expect him to solve it, just to be present. So ang principle, no, godly wives don't need perfect husbands. They need connected ones. No? Kita mga asawa, dili nato kailangan jud og perfect nga bana kay wala man jud perfect. Ang kailangan nato na atay connection. Dili lang kanang you are so near yet so far. No, di ba? Kita na mga hugot, kita na mga asawa, kinahanglan jud nato og connection. No, dili nato husbands, dili namo need og perfect na bana. Kinahanglan namo connection.
no? Kay communication is very important. Mao gani na nga naay mga maghiwalay because lack of communication. Amen? Okay, so ingon sa Romans 12 verse 10, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Okay, application. Hannah shows us that even in the middle of struggles and misunderstandings, loving, forgiving, and respecting our husbands honors God and builds a stronger, healthier home, and vulnerability builds deeper intimacy than pretending things are fine. No? Kanang, anagay ko kay Jemer Bawel, nag-study ko, tama no, kung ang isa sa, ang mag-asawa ba, ang wife, walay respeto sa bana, dili jud magkaroon og healthy ang murag ang inyong balay gubot, no? So it's ano gyud no nga like Hannah no, ano gyud nato ni himuon natong inspiration ba nga even if ang ani ato ang struggle no, let's learn to love, to forgive and respect our husband. No? And okay lang jud nang mag-emote-emote ta kaysa sa magpa-pretend ta na we are fine. Tos pag mabikil na gamay, wa na natingala na ang bana. Naunsa ka dra? Ngano nag-wild naman ka kay ngano man napuno na di ay ang iyahang asawa. No? So okay lang yun magpa-pretend ta na dili ta okay. Okay lang yun ati tata ingon nato nga dili ta okay. No? Kay para makasabot pod sila, no? Kay ang uban man go, di ba? Kanang magpa-pretend na okay lang man ko, pero deep inside mo na pag mag-away, ibalik-balik din tong mga dati pa na mga sala, no? Nga sa una pa niya, wa man day na-heal ang iyang heart. Kay wala man niya gi-confess sa iyang bana. Paano pod mabalaan sa iyang bana, no? So we need to naagid tay open na communication to have a healthier relationship. Amen? No, dili lang pod ni siya para sa inyo ha, but para pod ni siya sa ako. Okay? Next, last point. A godly mother has a right home relationship. Okay? Finally, si Hannah shows her godliness through the way she handled her home life. After God answered her prayer, tapos gitagaan siya anak, Hannah kept her vow. Gitupad niya iyang vow kay Lord. No? She raised Samuel through those important early years, teaching him to know and love the Lord, gently guiding him toward a life devoted to serving God. Okay? Diba? Kung makita nato no, kita as a mother no, we have to enjoy good ang mga early years sa ato ang mga anak. Just like kay Hannah no, kay di ba na siya vow and pag mawin na si Samuel, iya nang i-offer kay Lord. Ibalik na niya kay Lord. So gina-enjoy gyud niya ang moment no, ang mga early years ni Samuel. Makita nato siya sa 1 Samuel 1 verses 20 to 22. Sige, basahon nato. 1, 2, 3, go. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked. Now the man in all his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and his vow. Child is weaned. Amen. No. So kita no, mothers, give your time sa inyong mga anak. No. Bisan pag-unsa nato ka busy and 'di ba today a lot of mothers are working and I am a working mom too, no? Pero dili siya rason ang ato ang trabaho, ang ato ang ministry, no, para mawalaan ta og time sa ato ang mga anak. Let's always find time gyud sa ato ang mga anak, lalo na sa ilang mga kanang early years, no? Ako, no, sa ilang growing years, no? I am a working mom at the same time a hands-on mom. Ginaano dyan ako nga hands-on mom ko kay pag mag-eskwela na gani, no, literal jud malipong ko kay nga naman. Mag-prepare ka og baon, no? Tapos paliguan, no? Tanan i-prepare nimo, magluto ka. Then ikaw magdali na pud ka kay nanapod kay klase lalo na pag Monday kay flag ceremony man, no?
ang ilahang ako ang helper mo madto na lang na sa balay mo uban sa eskwelahan para bantayan sila. But ako jud no ginapaning kamutan jud na bisag kapoy no ako kay gusto na ako hands-on ma'am ko even sa ilang pag-eskwela ako jud nagatudlo sa ilaha pero lang sa math kay di jud na nako kaya no. So ako jud kay gusto na ako na kay ginaisip na ako nga pag magdagko na ni sila lahi na ni ilahang mundo, no? So habang kaya pa nato sila, no, uban-ubanon jud nato sila kay ma-miss na nato, no? Kung dagko na sila, no? I-enjoy gyud nato, no? Dili jud rason nga kapoy ko, no, unya na, no? Or kanang ato ang ministry, no? Mag-life group sa ako nya imong anak walay kaon. No, unahon nato remember that our first ministry is our family. No? Okay lang gyud mag-ministry ta pero i-balance pud nato. Tama, no? So dili jud nato himaon ang rason na busy kay ta sa ministry, busy kay ta sa ato ang trabaho, tapos wala tay time sa ato ang mga anak, no? Tagaan jud nato silag time kay dili sila forever na gamay. No, managko gyud og managko sila. Mamis, tama man mga mamis nga dagko ng mga anak, makarelate mo, no? Lahi na no, di na mo uban. No, makadungogan iko nga di na mo uban sa mall, no? Lahi na sa kwarto na lang nagakulong, no? So dapat dili no kita gyud no maghatag gyud ta og time kay pag magdagko na sa dili jud nato na sila mapigilan. No? So alam niyo ba na si Hannah no nindot ang iyang pagpadako kay Samuel. Kung ikaw ba naman bata ibilin ka sa no siguro si unsa ba kung iwind na ang ano pilang edad 5 no 5 years old nga nang edad ilutas ka no lutason na ka. Kung ikaw ba anak ibilin sa temple no siguro masuko ka sa imong mama, no? Ano ka og kanang hinanakit sa imong mama kay gibilin ka. Pero 'di ba, si Samuel no nakita niya no, Samuel understands the heart of his mother. He saw the faith of his mother as he grows up. So 'di ba ingon ko kagaina no nga si Hannah no gi-enjoy gyud niya ang katong gamay pa si katong ginagapadidi siya no gapakaon siya gina-enjoy gyud niya and for sure ginatudluan jud ni Hannah si Samuel nga i-love niya si Lord no na i-honor niya si Lord kay 'di ba nakasabtan man niya no. That's why when the time came for her to leave him at the temple, he was ready. He embraced it wholeheartedly and with full understanding. So a godly mother is not just raising children. She is raising godly adults who know how to serve the Lord, no? So mao jud na ato ang i-desire mga young mothers, no, nga atong mga anak tudluan pagamay pa lang, tudluan na jud nato about kay Lord, no? Pa-i-love si Lord kay para di ba ingon gani sa Proverbs 22 verse 6, di ba? Train up a child in the way he should go, so that when they grow up, no, they will not depart from it. No, dili na ta mag-worry nga unsa kaya ang mahitabo sa akong anak, no, kung mawala ko diri, no. Ipag-pray jud nato ang ilang future and si Lord na ang bahala, no. That is why importante gyud ang laying of hands ato ang mga anak, no. Pag matulog, Lord, kani akong anak, Lord, naa jud siya good future. Lord, mag-serve gyud ni sa imuha sa iyang time, no. I-declare jud nato nga Lord, dili jud ni siya mawala, no. Dili gyud ni siya mawala sa imuha. Kay nga naman kung tan-aw nato karon, no, ang world lahi na jud. Nagapabata ang mga, di ba, dali na lang kay na sa ilaha ang mga sex na video. No, dali na lang kay nga naman ma-access naman tanan. How much more sa ilang next nga generation, sa generation pa nga moabot. No, makasad mo nang kita mama, no, ang purpose dili lang kay mama lang ta, no, but we need to be, mo nang ginaingon na dili nato kailangan maging perfect, but we need to be more prayerful para sa mga anak nato. Kay ingon gani, no, si Tora ba to sa VCS sa Jansen, na ang atong madala sa langit ang atong mga anak. No, ang atong mga kayamanan, bisita diri sa world magpadato. Yes, para sa future sa atong mga anak. Okay lang, maning kamo tag trabaho. Tapos wala, pero kung wala na tay time sa atong anak, wala gay na share, no, ang word no ni Lord sa ilaha, dili na nato madala ang atong mga kabtangan diri sa kalibutan. Ang ato lang siyang magdala ang atong mga anak, no?
atong mga silingan, atong mga kauban ug atong mga pamilya. Okay? Sige. So 1 Samuel 1 verses 24 to 28. When the child, sige, basahon nato tanan, 1, 2, 3, go. To him, to the, and he will belong to the Lord his whole life, and they worship the Lord there. Okay, so, palakpakan nato si Lord, no? Hannah did not cling to Samuel selfishly, but released him to fulfill God's purpose. Imagine nato no ang madambati ni Hannah emotionally tung time na gibili na niya si Samuel, no? Tung mag-say goodbye na siya sa iyang anak. Di ba? Kita gani mama mo, lakaw lang tagpila ka adlaw, no? Mingawo na dayon ta sa ato ang anak, no? How much more si Hannah, no nga didto na jud magdako si Samuel, no? So, Hannah knew that the highest goal of motherhood is not to keep our children for ourselves, but to give them fully to God. No mo nang ginaingon ni mami nga dili nato himuon na kanang idol ato ang mga anak, no? Kay dili man na ato kay Lord man na sila. No? And di ba idolatry, dili na gusto ni Lord ang idolatry. Yes, i-love nato, pero kung dira na lang puta, focus na lang puta sa atong mga anak, no? Nga sila na lang ang atong world. Wala nata nagawin souls and make disciples. Akong anak, ingani jud ni, bright jud ni akong anak. No, kung ana na lang puta, dili puta makabless. Okay? So, Samuel's whole life was ministering before the Lord, and every time Hannah came at the temple, she came with a little robe for his growing Samuel. Okay? So, this is a result of a godly mother. No, this is the insight. You never stop being a mother. No matter how old your children become. Bisag minyo na. Tama man, mga mama na daring minyo na, no? Bisag minyo na atong mga anak, diliday. Inyong mga anak, no? Diba? Mama lang gihapon. No, moduo lang gihapon og mama. Ma, unsaon ako ni ma, no? Mama lang. So ang atong pagiging mama, dili gyud siya mag-stop, no? Mga apo, even ang imong apo, no, lola, no? So dili gyud na mag-stop ang ato ang pagiging mama. Walay undang, no? Walay graduation sa pagiging mama. Yes, nakagraduate na akong anak, kapahulay na ko. Agoy, no? Duo lamang gyapon pag magminyo, ha? Oo, pag magminyo, magkaanak ma, walay magbantay sa kong anak ma. Pwede ikaw lang sa, no? So balik na po taog pagkamama, no? Ang atong paging mama gyud walay pag-undang. No, back subject na po, no? So, kay apo man, dili ka makadili. O sige, no? I-set aside sa ang work. Apo sa, naunahon sa ang apo. So, ang pagiging mama, dili jud na mag-stop. Okay? So, alam nyo, katong si Hannah, di ba, iyan ang gi-offer si Samuel, di ba, gi-reward siya. Gitagaan siya og 3 sons and 2 daughters, no? Tong gi-offer niya si Samuel, no? Wala siya nagano nga mamingawan ko sa akong anak, but mao man to iyang vow, gitupad lang niya, and she was rewarded by 5 children. Okay? So makita nato siya sa 1 Samuel 2, chapter 2, verses 20 to 21. Then Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the Lord give you children by this woman for the petition she asked of the Lord." So see then, they would return to their home. Indeed, the Lord visited Hannah, and she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. And the boy Samuel grew in the presence of the Lord, no? So, di ba, kay si Hannah, wala man siya nagundang og pray, no? Dito niya gihila kay Lord, no? And nag-make siya og vow nga, Lord, tagaay kog anak, and kung tagaan ko nimo, ako siyang i-dedicate sa imo, and gitupad niya iyang pangarap, iyang vow, no? So, gi-rewardan siya og daghan pa nga
anak, no? So, it's encouragement to all nga kanang naga-pray gyud. Padayon lang jud ta, dili jud ta mag-quit, no? Si Lord lang jud ang nakabalo sa plano niya sa atong kinabuhi. Amen, no? So, a godly home, application, a godly home, manadaita, no? A godly home is a place where children are not only loved, but also taught to follow God. Uh, eh, the, the home should be a place where the Bible is read, prayer is offered, and God's will is honored, even when it requires personal sacrifice, no? So mo ito no, ingon ni Mami tong sa LGS, kita mama, kita parents, kita ang una magtudlo sa atong mga anak pag kanang about sa kay Lord, no? Mao jud na ang ato ang role as a mother, no, tudluan. Makita nila na nagabasa ta og Bible, magbasa po na sila og Bible. Makita nila na nagapray ta, magpray po na sila. Amen, no? Kanang dili siya paghinambog, no, boasting in the Lord. Si Yuel o si Kiona, dili na jud namo sila ginaignan na kanang bago matulog magpray, no? Sila na gyud na mismo nga kanang magpray si Yuel, no? Madunggan na lang nimo nga naga-pray na siya, no? Kay kanang ginatudluan man sila nga you have to pray bago matulog, no? So, naga ito'y one time nga wala si Yuel naka-pray, nagana siya, wala man gyud daw siya nagpray, no? Kay naa daw siya dream. Na daw siya dream nga scary. So, gignana mo siya, nagpray ka. Siya wala. So, wala daw siya nagpray. So, mauto nga, dito niya na-realize na kinahanglan juday ta magampo, no? So mga ingana good small kanang mga gagmay lang na siya na mga bagay, pero di ba dako na nag-impact sa ato ang mga anak. Amen. So conclusion, Hannah's faith challenges every mother and every believer. She shows us that the most powerful thing a woman can do is not just to raise a family, but to raise a family for God's glory. No, dili basta-basta ang pagiging mother. Tama man, no? My purpose and my calling. Dili lang kay mama lang ta, no? But naatay purpose dari ang anong kita ang mama nila, no? Naay calling siya, no? Her heavenly relationship was strong. She prayed fervently. Her marriage was loving and respectful even in pain, no? Sakit man jud, di ba? Kung ano ka na kay karibal sa imong bana, sakit siya. Pero unsa iyang gihimo, no? Gilove lang gyapon niya iyang bana o girespeto lang gyapon niya bisag sakit na. Her home was a place where God's will came first, even above her own desires. Amen. Okay, so are you blessed, no? Tanan ba ta na encourage, no? Tanan ba ta na encourage na to become a prayerful mother, no? Ug even dili lang man ang word is dili lang siya para sa mga mama, but to all of us nga naa diri, no? So, let us pray. Gracious our heavenly Father God, Lord, thank you for the life of Hannah, a woman who teaches us that true strength is not about or is not found in the spotlight, but in the secret place of prayer. Lord, thank you for her faith that endured mockery, silence, and sorrow, yet never let go of hope in you. Lord, we lift up all mothers nga naadari karon, Lord, every spiritual mother and a woman, no, and every woman of faith, na kanang let it be that ang life ni Hannah be a mirror showing what it means to be a godly in this broken world. Lord, help us to be a women and men who cry out to the Lord, not just kanang sa mga grabe mga favorable na mga times, oh God, but kanang when the burden is heavy. Lord, tabangi mi, Lord, that kanang through our pain, Lord, amo ang mga pain, Lord God, Lord, iduol namo dara sa imuha, dili is diri sa world, oh God, but Lord, sa imuha lang gid mi mo duol. And we ask for the spirit of Hannah, the courage to keep praying, even if answers are delays. The humility to wait when the world pushes. And the wisdom to raise our children to know and to love you. And let every mother here today, Lord, even ako, Lord, that kanang mabalaan nila, Lord, that you see them, ilang mga struggles, that you hear ang
ginapadunggan nimo ang ilang mga hilak, ang ilang mga labor of love, Lord, and ilang mga kanang tears are precious to you. And let it be, Father God, na kanang, Lord, every time na ami mga pagsubok, Lord, na dili namo kaya, Lord, help us, good. Anang i-remember, good, namo ning a word, namo duol mi sa imuha. We don't need to be perfect, but we must be prayerful. Because we know, oh God, nga nakadungog ka sa among mga hilak o sa among mga pag-ampo. Lord, salamat for your word this morning, and let this kanang, good, Lord God, nga, ang life good ni Hannah, oh God, is not just to inspire us, but to transform us, oh Lord. Lord, salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, and all glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, sige. So, kanang naman tayo mga first timers, no? Asa kita tong first timer? Pwede na ako hangyuon mo tindog. Oo, si Ante. Hi, Ante, no? So, kumusta? Asa? Isa lang ato ang palakpakan na to. No, bisag isa lang, no? Gihapon ta, no? Malipayon lang gihapon ta, di ba? Amen. So karon na ako'y pangutano sa imuha, no? Dili na ko mag-preach na pud sa imuha karon, no? Kay unsa na ta oras maabot, no? Mahuman di ay. So akong pangutana karon sa imuha no? Are you willing to receive Jesus as your Lord and personal Savior? Yes, amen, no? Makahilak, no? Palakpakan nato si Lord. So, karon, no? Mag-pray ta, no? Mag-pray ta, and all the leaders, no? Mag-pray pod ta, no? And this prayer, ang kuno nini mo nga prayer as your own. Sige, mag-pray ta. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. Today, I come to you with an open heart. Just like Hannah did, I may not have all the answers, but I believe that you hear me. I believe that you love me and you have a purpose for my life. I admit that I am a sinner, and I want to ask for forgiveness. Lord Jesus Christ, I want to accept you as my Lord and personal Savior in my life. Help me to follow you, to grow in faith, and to walk with you all the days of my life. Thank you, Lord, for loving me. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sige, salamat, Ante. No, kung naakay mga pangutana, pwede niyo pangutanon si Ma'am Jess. Okay? So, welcome. And naabatay mga mama na wala last Sunday, nga naakaron. Jel, ikaw, Jel? Ay.